ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମଣିଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତୁମକୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜିନିଷରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଯେମିତିକି ଯଦି କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ ହେଲା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁକୁରଟେ ମରିକି ପଚିକି ପଡ଼ିଥାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦୁକର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତୁମେ ପାଟିରେ ଦେଉ ଦେଉ ଖାଦ୍ୟଟି ସଜ କି ବାସି, ପଚା କି ଭଲ ତୁମେ ଜାଣିପାର ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଜାଣିପାରୁଛ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ସମ୍ବେଦକ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଆମର ସ୍ନାୟୁ ଓ ସମ୍ବେଦକ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ଏ ପରିବେଶରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଅବଗତ କରାଏ। ପ୍ରାଣୀ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଓ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କେମିତି କରେ? ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ସଜ ଏବଂ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ପଚା ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ପାଟି ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସହଜରେ ବାରି ପାରୁଛୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭିତରେ, ମା ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏକ ନଳିକା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ନଳୀ ଭାବରେ ସେଇ ନଳିକାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ନଳିକାର ପଛପଟ ସରୁ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭ୍ରୂଣରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମାତ୍ର 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବହୁତ ଭାଗ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୂଣଟି ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଭାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଦେଖ, ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯେଉଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଦେଖାଯାଏ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ 3ଟି ଭାଗ ହେଲା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଫୋର୍ ବ୍ରେନ୍, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଘ୍ରାଣପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଘ୍ରାଣପାଳି ମଣିଷରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରେ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଘ୍ରାଣପାଳି ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ କେଉଁଠି ମାଛ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ବା ଦୁଧ ଦହି ଯାହା ବି ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁଠି ରଖିଥାଅ, କେମିତି ବିଲେଇ ତାର ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରିକି ଯାଇକି ଖାଇଦିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି। ଯଦି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବା କାହାରି ଗନ୍ଧଟେ ହେଉଛି, ମଣିଷକୁ ଜଣାପଡ଼େନି ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ କୁକୁର ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଚୋର ପଶିଲେ କୁକୁର କେମିତି ଜାଣିପାରେ? ଗନ୍ଧ ବାରିକି, ନିଜର ଲୋକ କିଏ, ପରଲୋକ କିଏ, ସେ ଗନ୍ଧରୁ ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ଲୋକ କିଏ, ପରଲୋକ କିଏ ଗନ୍ଧରୁ ଜାଣିପାରୁ କି?
ଜାଣିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଆମଠାରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଘ୍ରାଣପାଳି ଅଛି ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଛି ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ ନା ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଘ୍ରାଣପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। এই ଫଟୋରୁ ବି ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶଟି ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ତାପରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅଛି ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। 4ଟି ପିଣ୍ଡ ଅଛି। ଉପର 2ଟି ପିଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ତଳ 2ଟି ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରବଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ହିଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍। ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଗ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବଂ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ। ଆଉ ଅଛି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। ଏ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ କାମ କରେ ନା ଶରୀରର ଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି ଏ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକକୁ। ଆମେ ପୁଣି ପରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପଢ଼ିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି କରଟି ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ। ଆଉ ହେଲା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବାହାରେ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରେ। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ଆମର ପରମିଶନ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବି କହନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ଆପେ ଆପେ ତାର କାମ କରିଚାଲେ। ତେବେ এই ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ଆମେ ତେବେ ସେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଓଜନ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। এই ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଛି, এই ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତୁ? କିଛି କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ ଖପୁରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ମାନେ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି ବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖପୁରି ବା କଭରଟା ଅଛି ବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଆକୁ କହନ୍ତି ମେନିଞ୍ଜେସ୍। ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିତର ଅଂଶଟି କିନ୍ତୁ ଫମ୍ପା। এই ଫମ୍ପା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତମେ ହୃଦୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜାଣିଥିଲ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ, ସେଇଭଳି ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟ এই ଫମ୍ପା ଅଂଶଟିକୁ କହନ୍ତି ନିଳୟ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଏବଂ এই ନିଳୟ ଭିତରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି ମେନିଞ୍ଜେସ୍, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ର ତଳେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ এই ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ନିଳୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁରସ ବା ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ। ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ। এই ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚାପ ଅଛି ସେ ତ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରସ, ଏଇ ମେରୁ ରସ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ এই ଚାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଥିସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବାରେ ବି এই ମେରୁ ରସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ
एई मेरुरस बाट देकी ही निष्कासित होइथाए। तापरे आमे जानिबा मस्तिष्कर ओजन। मस्तिष्कर ओजन नवजात शिशुठारे प्राय 400 ग्राम होइथाए, किंतु वयस्क बा वयप्राप्त व्यक्ति रे मस्तिष्कर ओजन प्राय 150 ग्राम बा 1.5 किलो। यह आम शरीरर सबुठारु चलचंचल अंग। एठारे सबु समय रे विभिन्न प्रकार चयापचय बा विपाकीय क्रिया चली थाए। मेटाबॉलिज्म सबु बेले चली थाए। या भितरे सेथिपई प्रति मिनिट रे मस्तिष्क मध्य को प्राय 750 मिलीलीटर रक्त प्रवाहित हुए। रक्त जदि प्रवाहित न हुंता तेबे आमर एई चयापचय क्रिया मस्तिष्क रे चली पारंता नाही। सेइथिपई तो जेतेबेले रक्त बा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, मस्तिष्क को जाएनी, सेतेबेले स्ट्रोक हो जाए। सेथिपई सबु समय रे प्रत्येक मिनिट रे मस्तिष्क को 750 मिलीलीटर ब्लड प्रवाहित हेउथाए। तापरे आसला मस्तिष्कर विभिन्न अंशर कार्य। मु तुमको कहली कार्य रे चयापचय बा विपाकीय क्रिया सबु बेले चली थाए। सेइथिपई मस्तिष्क को कहती सबुठु चलचंचल अंग। तापरे आमे पढ़िबा आमे जो कहिथिले केंद्रीय स्नायुतंत्र। केंद्रीय स्नायुतंत्र दि भाग रे विभक्त, मस्तिष्क एवं सुषुम्ना कांड। मस्तिष्क विषय रे तो जानिल, एबे आमे जानिबा सुषुम्ना कांड विषय रे। ताहले सुषुम्ना कांडर अवस्थिति आगे जानिबा केउठी अछि ए सुषुम्ना कांड। ना मस्तिष्क भितरु मेरुदंड हाड़ भितरे लंब भाव रे रहिछि एवं यार गठन केमिति ना एहा फंपा ओ 45 सेंटीमीटर लंब। देखुच चित्र रे देखुच रेड कलर रो देखा हिची। मस्तिष्क भितरु आसीची एवं मेरुदंड हाड़ भितर देकी लंबीची। एहार लंब होची 45 सेंटीमीटर एवं एहा फंपा। आ यार कार्य कोन ना एहा शरीरर विभिन्न अंशरु मस्तिष्क को वार्ता जोगाण करे। वार्ता जोगाए आम देहर जेकोसी अंशरु मस्तिष्क को वार्ता जगाए। मन कर आमको गोटे मशा कामुड़िला, से मशा कामुड़िला बोली आमे केमती जानिबा? सेई सुषुम्ना कांड द्वारा आमे जानू। से वार्ता नहीं कि मस्तिष्क रे पहुंचाए एवं मस्तिष्क रु जे कार्यकारी अंग को जोठी मशा कामुड़िची बा आउ गोटे हाथ को धर गोटे हाथ रे मशा कामुड़िची आउ गोटे हाथ को से आदेश पठाए जे जाओ तमे मशाटा को मार बा उड़ाई दियो। मस्तिष्क रु कार्यकारी अंग को आदेश प्रेरण करे। आउ कोन सुषुम्ना कांडर कार्य ना जरूरीकालीन प्रतिक्षेप क्रिया संपादन करे। जरूरीकालीन प्रतिक्षेप क्रिया ताहा पुनी कोन ना हठात तुम आखि आग को गोटे पोक चली आसला, तुमको कहवा को पड़ोनी कि हाथ उठेवा को पड़ोनी, आखि पताटा आपे आपे बंद हो जाए। जरूरीकालीन प्रतिक्षेप क्रिया संपादन करे एई सुषुम्ना कांड। तापरे आमे पढ़िबा प्रांतीय स्नायुतंत्र। केंद्रीय स्नायुतंत्र रे आमे पढ़िले मस्तिष्क आउ सुषुम्ना कांड। एबे प्रांतीय स्नायुतंत्र रे पढ़िबा करोटी स्नायु, सुषुम्ना स्नायु, संज्ञाबह बा सेंसरी स्नायु, आज्ञाबह बा मोटर स्नायु। ताले এই प्रांतीय स्नायुतंत्र रे रहिछि करोटी स्नायु और सुषुम्ना स्नायु। करोटी स्नायु 12 जोड़ा रहिछि आम शरीर रे और सुषुम्ना स्नायु रहिछि 31 जोड़ा। संज्ञाबह बा सेंसरी स्नायु काहाको कहंती ना जे संज्ञा बहन करे। जेमिति कहली तुमको टिके आगरु मु कहिथिली शरीरर विभिन्न अंशरु मस्तिष्क को वार्ता जोगाण करे। किए जोगाण करे ना संज्ञाबह बा सेंसरी स्नायु। ताले कौठु कौठु सबु आवेग बा वार्ता संग्रह करे? आखि, नाक, कान, जीभ ओ चर्मरु। आज्ञाबह बा मोटर स्नायु कोन ना मस्तिष्क ओ सुषुम्ना कांडरु आदेश नेई पेशी बा ग्रंथि निकट रे पहुंचाए। यह हला आज्ञाबह बा मोटर स्नायु। सेंसरी स्नायु, मोटर स्नायु, संज्ञाबह, आज्ञाबह। तापरे आसिला
स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र। तीन प्रकार स्नायुतंत्र आमे कहिथिले, केंद्रीय स्नायुतंत्र, प्रांतीय स्नायुतंत्र एवं स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र। ए स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र काम कौन एवं कौन करे मु तुमको कहिथिली, यह अनैच्छिक क्रिया करे, आमर इच्छारे करेनी। जेमिति कि श्वासक्रिया, आमर सबुदिने सबुबेले सबु मुहूर्त श्वासक्रिया चली, निश्वास प्रश्वास चली, एटा कौन आमे जानी कि करूचु, आपे आपे होची, आम इच्छारे होनी, एटा अनैच्छिक भावे चली। सेमिति हृत्पिंडर स्पंदन आपे आपे चली, आमे कहूनु कि हार्टटा बीट हो, से आपे आपे होची। रेचन क्रिया, परिस्रा तैयारी होची, रक्त छणा कार्य चली, सब आपे आपे चली शरीर भितरे। खाद्य परिपाक, आमे खाद्यटा खाई दउचु किंतु हजम हवाटा आम अधीन रे नुहे, खाइबाटा आम अधीन रे, किंतु हजम करुची किए, खाद्य को परिपाक करुची किए, पेट भितरे सेटा आपे आपे होची, स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र माध्यम रे होची। सेमिति रक्त संचालन, आम देहरे जो रक्त संचालन क्रिया चली, आमे जानी कि किछि करूनु, आपे आपे चली। आमर विभिन्न जो ग्रंथि अच्छी सब ग्लांड, से ग्लांड रु सब हार्मोन एंजाइम क्षरित होची, से क्षरण भी केमिति होची, से सब आपे आपे होची, आमे किछि जानी कि करूनु, से सब आपे आपे होची। तेणु ए सब होची अनैच्छिक क्रिया। आम शरीर सब प्रकार अनैच्छिक क्रिया स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र द्वारा ही परिचालित होइथाय। स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र सुषुम्ना कांड सहित संयुक्त होई रहिछि। ताले ए देख, फटोरु देख, ए फटोरु जहाँ सब देखुच, ये जो मनीषर गोटे चित्र अच्छी एवं मनीष चित्र रे सब मझिरे अच्छी देख सुषुम्ना कांड, एवं सुषुम्ना कांडरू केते गुड़िए स्नायु बाहरी की सब अंग प्रत्यंग को जाइछि। ए गुड़िक सब आज्ञावह एवं संज्ञावह स्नायु। मझीटा हला सुषुम्ना कांड, जोटा मस्तिष्क रु सीधा मेरुहाड़ भितरे जाइछि, एवं ए जो साइड को सब जाइछि मेरुहाड़रू बा सुषुम्ना कांडरू, से गुड़िक हला करोटी स्नायु, सुषुम्ना स्नायु। करोटी स्नायु रहिछि 12 जोड़ा एवं सुषुम्ना स्नायु रहिछि 31 जोड़ा। ताले आमे आजी कौन पढ़िले, मनीषरे नियंत्रण और समन्वय पढ़िले। आमे पढ़िले भ्रूण अवस्था मेरुदंडी प्राणीर शरीर उपरी भागरे स्नायुतंत्र एक नलिका भावे थाए, एवं से नलिकार पछ भाग सुषुम्ना कांड एवं नलिकार अग्रभाग चौड़ा है मस्तिष्क रे परिणत होता है, एवं भ्रूण रे मस्तिष्क 3टी प्रमुख भाग रे विभक्त होबार देखा जाए। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क रे थिबा घ्राणपाळी मनुष्य ठारे आमे कहिले क्षीण भावे रहिछि, सेथिपई मनुष्यर घ्राण शक्ति दुर्बल, किंतु कुकुर, बिराड़ी, बाघ इत्यादि ठारे घ्राणपाळी उन्नत, तेणु घ्राण शक्ति प्रखर। प्रमस्तिष्क होछि मस्तिष्कर सबुठु बड़ अंश, मु तुमको कहिछि, एवं यह समान आकार रे डाहाण पाळी और बाम पाळी भाव रे विभक्त होइछि। एहार उपरी भाग बहुल भाव रे भांगयुक्त। ए हमर प्रमस्तिष्कर उपरी भागटी भांग भांग होइकि थाय, देख धला अंश रे देख केमति सब गार गार देखा जाउछि, सेउडा भांग। से भांग जहार जेते अधिक तार स्मरण शक्ति सेते अधिक। ए प्रमस्तिष्क ताप, कष्ट, चाप, स्पर्श परि उद्दीपना को ग्रहण करी प्रतिक्रिया प्रकाश करिबारे सहाय्य करे। एथि सहित कौनसी घटना विषय रे शुणी भाबी कथा मध्यम रे मनर आवेग प्रकाश करिबा कार्य मध्य एई मस्तिष्कर एई अंश बा प्रमस्तिष्क नियंत्रण करे। पश्च अग्र मस्तिष्कर उपरी भाग रे अछि पिनियल ग्रंथि। आमे एई विषय रे नेक्स्ट क्लास रे पुनी पढ़िबा ए ग्रंथि विषय रे सब, खाली एबे खाली टिके जानि थाओ। पश्च अग्र मस्तिष्कर उपरी भाग रे अछि पिनियल ग्रंथि। एहार निम्न भाग रे थिबा हाइपोथैलेमस आम शरीर रो तापमात्रा, हृत्स्पंदन, रक्तचाप, निद्रा, भय, राग, आनंद इत्यादि नियंत्रण करे। तमरो क्वेश्चन आसी पारे, आमर जो हृत्स्पंदन बा रक्तचाप बा भय, राग, आनंद, आम जो खुशी हो जाउछु, ए सब को किए कंट्रोल करूची? ताले ए सब को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करूची। हाइपोथैलेमस अछि कोठी ना पश्च अग्र मस्तिष्कर निम्न भाग रे रहिछि। तापरे आसला मध्य मस्तिष्क।
मध्य मस्तिष्क कही तुमको दुई जोड़ा बा चारिटी वर्तुल निदापिंड को नहीं गठित। ऊपर दुईटी पिंड दृष्टि संबंधी प्रतिक्षेप को नियंत्रण करे एवं निम्न भागर दुईटी पिंड शरीर श्रवण संबंधी प्रतिक्षेप को नियंत्रण करे। शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी पारे मन रखिबो। तापरे आसिला पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क आग अंश रे रहिछि अनुमस्तिष्क। यह मस्तिष्कर द्वितीय बृहत्तम भाग। यह शरीर संतुलन और भारसाम्य रक्षा करे। आमे जो चालू चालू झुंटी पड़ू किंतु सबु बेले कोन झुंटी पड़ले आमे पड़ी जाऊ कि झुंटी पड़ू पड़ू पुणी बालांस हे कि रही जाऊ। ए काम को किए करे ए अनुमस्तिष्क ही। ए जो झुंटी पड़ू पड़ू आमे जो बालांस हे जाऊ आकु नियंत्रण करे भाबा भारसाम्य रक्षा करे बा शरीर संतुलन रक्षा करे ए अनुमस्तिष्क। कौनसी कारणरू हठात गोड़ खसी गले बा झुंटी पड़िले भारसाम्य रक्षा करी आम शरीर को ठीक भाव जो रखे ए अनुमस्तिष्क तार दायित्व निये। मस्तिष्कर सुषुम्ना शीर्ष अनुमस्तिष्कर पछकु रहिछि। ताले अनुमस्तिष्क तळकु आरंभ होइछि सुषुम्ना शीर्ष। यह आम शरीर श्वास केन्द्र और हृद केन्द्र बोली कुहा जाए। रक्तचाप, छिंक, काश, बांती और खाद्य गिळिबा परी कार्य को सुषुम्ना शीर्षक नियंत्रण करे। छिंक हुए ताको नियंत्रण किए करे एई सुषुम्ना शीर्षक। काश हुए, बांती हुए ए सब को सुषुम्ना शीर्षक नियंत्रण करे। ताहले आज आमे जानिले केंद्रीय स्नायुतंत्र, प्रांतीय स्नायुतंत्र और स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र विषय रे। पुणी परवर्ती क्लास रे आमे पढ़िबा स्नायु कोश एवं स्नायुतंत्र किपरि कार्य करे। तेबे आजि पई एतिकी। धन्यवाद।